السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں دوستو ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہو۔ دوستو ہمارا دوسرا پارہ چل رہا ہے الف لام کا۔ دوستو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اما کا پارہ دوستو ہم نے پڑھ دیا ہے ٹوٹل دوستو ہجا۔ اب دوستو الف لام کا پارہ پڑھ رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ دوستو ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسم اللہ خڑا زبر لا، بسم اللہ را زیر ہر، بسم اللہ الراح زبر راح، بسم اللہ الراح میم خڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن نون را زیر نر را زبر را نر را حا یا زیر حی نر راحی میم زیر می، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم زال خڑا زبر زا لام زیر لی، زالی کاپ لام زبر کل، زالی کل کاپ زیر کی تا خڑا زبر تا، کتابا پیش بو کتابو، ذالک الکتابو لام الف زبر لا، رایا زبر ری، لا ریبا زبر با لا ریبا، ذالک الکتاب لا ریبا فایا زیر فی ہا زیر ہی فیہ ہا پیشو دال لام زبر دل، ہدل لام لام زیر لیل ہدل لیل میم تاپس متا زبر تا متا قاف یا زیر قی متقی نون زبرنا ہدل للمتقین حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ زال یا زیر زی الذی نون زبرنا الذین یا حمزہ پیش یؤمیم زیر می یؤمنون واو پیش نو یؤمنون نون زبرنا یؤمنون با لام زیر بل گائن یا زبر گئی بالغیب زیر بی بالغیبی واو زبر یا پیش یو ویقاف یا زیر قی ویقی میم واو پیش مو ویقیمو نون صاد جبر نش، یہ الف دوستو یہ لام نہیں پڑھا جائے گا، نون صاد میں ملے گا، نون صاد جبر نش تشدید گئی، صاد پہ زبر رہ گیا، صاد جبر شا ویقیمون الصا لام کھڑا زبر لا تا زبر تا ویقیمون الصلاۃ واو زبر و میم میم زیر میم و میم میم الف زبر ما و میم ما را زبر رزا قاف زبر زق رزق نون کھڑا زبر نا رزقناها میم پیش ہم رزقناهم یا نون پیش ینفا زیر فی ینفق و پیش قو ینفقو نون زبرنا ینفقون الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون واو لام زبر واللام زبر لا واللا زال یا زیر زی والذی نون زبرنا والذین یا حمزہ پیش یؤمیم زیر می یؤمنون واو پیش نو یؤمنون نون زبرنا یؤمنون والذین یؤمنون با زیر بی میم الف مز زبر ما بما حمزہ نون پیش ان بما انزا زیر زی لام زبر لا بما انزلا حمزہ زیر الام یا زبر لی الی کاف زبر کا الی کا واو زبر و میم الف زبر ما وما حمزہ نون پیش ان وما ان زا زیر زی لام زبر لا وما انزلا میم نون زیر من قاب با زبر قب من قبل لام زیر لی من قبل کاف زبر کا من قبل کا واو زبر و با لام زیر بل و بل حمزہ کھڑا زبر آ و بل آخا زیر خیرا زبر رتا زیر تی و بل آخرتی ہا میم پیش ہم یا واو پیش یو ہم یو قاب زیر قی ہم یوقنون واو پیش نو ہم یوقنون نون زبرنا ہم یوقنون حمزہ پیش اولام کھڑا مز زبر لا اولا حمزہ زیر ای اولا ای کاف زبر کا اولا ای کا عین زبر آلام کھڑا زبر لا علا ہا پیشو دال لام زبر دل دال میم زبر دم ہو دم میم را زیر مر راز مر با زبر رب مر رب با زیر بها میم زیر ہم مر ربهم واو زبر و حمزہ پیش او و اولام کھڑا مز زبر لا و اولا حمزہ زیر ای و اولا ای کاف زبر کا و اولا ای کا ہا پیش ہو میم لام پیش ملہم المیم فا پیش مف ہم المف لام زیر لی حوا پیش ہم المفلحو نون زبرنا و اولئک هم المفلحون دوستو برما پڑھتا ہے
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. यहाँ दोस्तों नून साग फा है गुन्ना होगा, हमजा आइन हा गाइन का इन हरूफ काफ़ी पर याद कर लेना दोस्तों, यहाँ गुन्ना होगा युनफिकून। अगर इन हरूफ में से कोई सब हरूफ आ जाता नून से आगे तो गुन्ना नहीं होता, हमजा आइन हा गाइन खा ये दोस्तों नून से आगे आ जाते तो गुन्ना नहीं होता। इन हरूफ के अलावा कोई सब हरूफ आ जाए दोस्तों वहाँ गुन्ना होता है। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिलआखिरति हुम यूक़िनून। दोस्तों यहाँ नून सागे ज़ा है गुन्ना होगा, हमज़ा आइन हा गाइन खा कोई सा भी हरूफ नहीं है दोस्तों गुन्ना होगा। हमज़ा नून सागे दोस्तों ज़ा है, हमज़ा आइन हा गाइन खा अगर ये हरूफ होते दोस्तों यहाँ गुन्ना नहीं होता, अब होगा दोस्तों। इनके अलावा कोई सा भी हरूफ आ जाए नून सागे दोस्तों काफ यहाँ भी गुन्ना होगा। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिलआखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यहाँ दोस्तों तस्दीद है गुन्ना होगा। व उला ये बढ़ेगा हरफ दोस्तों, व उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।